أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه الكرام وعلى كل من سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمبادي مسلمالو أن يلفولا سلما يفول نيومالا أمفني أن يلفولا سلما يفول كنيومالا كعلى الدلي أمبري نيومبي أن راديو بومبا منا نياكني راديو بونهeur 101.4 ambara ñom ben ala ka ala deli momen ko to kumala ala yewo ben sawbama akoto men fola ala ye sababam di amawro ka ala deli momen fana ye kumalo mena ala fana ye am bela ka fo kelendi ka andeme abare nyumala ambadi maslamalu an koto kumala ko men kabi aye kodi an be makoye ko menna afana ye kole di senata men ye kela adamadin bro duniya tero senata men chejuyani a senata ke duman koni ajankata kabbo ankoto kumala o doleka ankoto kumala menkabi fitna men ladani alaburo kabla duka ka adamadinu mafle nyalu sona alata loama ou bien aluma son ankoto kumala o fandole koka ukuma kan koto ko jonka aye fola memma ko riba slamaya kono ambe ka riba korolon ambe ka riba tolon kiti siamandeni ala anya mison men odise kumala afan doluka an seko damala mune koson wati mendini amma a wati jate sininde am fana koto kumala ka jate mensi wati men jate sini wobara dan yoro men asiamano anye ala dalila ala ye baraka doro am badi maslamal sani anye na riba ko lote te kanagila nyonna mo siama ya jila ko riba afo ko riba memai uriya jila ko fimbrebre bele haramu yani islamalu sitini alu dewni alu ya dunetero mo siama ya jila te koni islamaya men kono alaka islamal ladan ko aluye halala femmen seneyani ida domu ile falikoro idi tono soro ala aboni yoro me amatoro yatoi yayina mo siamai damu tala wali siamana halalate ale ya makadumu koni aboni yoro me abra tinyeli siaman kayi o fendo le ye ribadi asiamai la dena mo membro wo koko aya namfro braseya asorota braseya koni haminan ko doye wo bara abadi malu soro ale ye kela sababu di ka troya la wulu koka troya fana ye lala wulu koka nyalema
agbela a kenema boli o keni komi abede menibroma koni mendo mune akro wole ye ka o to jonyala akro atisa yere sorola akuma jini wati be aye yuru sarala ambali maslamalu slama brebre ala ka menyila wala kwaluye femento ko halala ya domu ijusula jini aboni yoro men amatoro ya tui wole to ko halala ambali maslamalu tilai ba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ako anye ko kullu jismin nabata min as-suhti fannaru awla bihi ambali maslamana ya maflade ko momo ni fendomuna femmendomu to ibro abana sey kono adi jeli meyi fali lo wodi dota bu meyi fali lo adi wodi dota ifali mako ye femenuna o bedi dota ato moye wole la bola ko ifali kuro fenfen nya ferena a fereni ka bo fenelo femi haramu yani akela ijeli diba ou bien akela ifasa diba ou bien akela ikoro diba nya aile ye femen soro ikono asoro asini kono haramu le ye ko woni tali kakam ambadi maslamalu ukuma maslani aye menyila anna kunya ma an hakrisi ye modo ye atoroni ayel afarikoro le maka ke lo chenegbedi abara sekiyama lo menna aladi ajankata ani aya fali chimba odi adike sababu di adi jankata soro mune ko son ale tere balola fe menna we haramu le di wa kullu lahamin nabata min as-suhti fannaru awla bihi ake kafo mo fali fan ye ferena ka bo haramu lo ko woni tale ka kan tilaba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aya kuma kan nyumaro aku anye ko inna Allah tayyib ko alaye mansa seneyani nedi la yakbalu illa tayyiba ala te minala mafu men seneyani mbadi maslamalu ani hakirisi yande femmen yenya seneyani ibrake femmen adama slama yiselila fani le ro ibraki selila haramu fani kana obla kana de ibrake saraka bola ikana saraka ke haramu dide wo beye mune maminiminina yaddo muni ikana obo haramu no de wo ye femme maminiminina ko haramu domani abomba kwanye wo toyi ambade maslamalu tila wole ko son tila ko anye inna allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalin ko slamma brebre men lani alala adiyani alama alaka wo jamari kwa ye ko le ke mursilna menu seneyani adamaden bedi menu kafsa adamaden bedi wulu jamari ni ko kelembe mena cho alaka muminun berebere lu jamari wo ko kelinela ala yere ko di ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan ko alu chella se molu alu men kafza adamaden bedi ali alaka alu le swazi ka wala aya samakana se moluma ko lu barake fendumuna ko aji ke fin senemandi de alu haramu toyi o foni chella se molema aka o kuma kan kele ne fo silama brebere lunye ako
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون قالوا سلام بربرلو قالوا براك فين na ay sene ade alu yalu ya wali nyabo alu kana beta de me haramu yalu aluma alu yo toyi ni ka haramu ta ikoto dole haketa la kala do yikun woti duni aseni ile koko isawani idi wotoro ya soronti ala ka hakri nyuma da amma ala mo kela amba de maslamalu ka ben wati doyama nya fola anye kwanye haramu toyi haramu menu ye nya akuru briani amra kimma bola haramu la anyi mabom men la fe ka toyi fe wodole to kuriba abare kediani adiani molunye atoroya ka bon afanani te mo bola noro ambadi maslamalu kaslama ya famu ya damma alamu kera ala ko anye riba ya kulo alladhina ya'kuluna ar-riba لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس قمبران وريكيا مالوم هذا ما دين بساتولي على دي بروفة مو بدي وريكو كوالو ديا مغبين كوني مو منتر على الدنيا تبكر ريبال إدي وين komi abara doromi komi anya fola nyeme ka jinale alors atese tamala akoto slamentala adi fanfan ayerema atesla sorola femme yanko be burila wonye illa haninte momente se tamala wati akono feni ala woye bola munero atrefe mendumuna dunia wotere ribale di ambali maslamalu nya sorola kafo mo me riba domna woya duniyete ye kerateni mune ko son alutera fola ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ألم alutera fola anye riba ko memani banki la ani anye wali minanya menna woni julaya besu kele julaya do yikola riba yikola riba alaka o haramuya koni julaya kenya nyuma wo wali senemale di wo haramuya nte ambali maslaman ka ambe sababama alamu kala ala ko anye riba me yakuro atiju ya buruma ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin al-islam abrabaralu alum meni turo maloni qur'ana karana alum meni yaqulu nyayina ayisla ala nyade alu yisla ala nye fe men to ko riba alu yo toyi nya sorola kafo alu ye mu'minun bereberalu di nya mo men kam men kuma men ko kariba toyi ima toyi in lam taf'alu fa'adhanu biharbin min Allah wa rasulih ambali mal ni kam men ko kariba toyi ile ma toyi ibana ko fo yeriba bareke ko wole kala jamana kono butu ko mote se dunia te kala foni riba leke nkono firini anyati nyana nte se la hala fona ke a fone enta kele di koni ya long ko ibra ka fo kere dala ka ile ni ala te ibra kere dala ka ile ni tela te ambari maslamalu ala yere kane wodide ko ni ka oke imari ba toyi karamolu ko yinya kuya toyi
kurana karambalu ko kuya toye iko dunia ye wala tene bitu nete sena dunia te kala fone ribale ke atode ala ko nyima to kubara kere dala kalte de ambari maslamalu mo kren ke nyote ala dide adi mabla ka dia dulo ko ninya folay ka pi abra ibra torode ala yere ko nyama to kwambara kere dala ka anni alite koni nya fola kurana kam bara seima ala kuma kam bara seima ile bara riba bara doke iko nya fola te ne baranse mbonte foy lobtu falakum ru'usu amwalikum iyan namfuro nyan sorola ibra walidi doma ka fo ibra kala sila yidola koka ya fo wati ala ko kuna to yede akana la neni ala te na walikum wala sema me ya koka wodi itale wodi netate wodi de mbad maslama ko aslama hakri brebre de amma ala mo kala riba bunda kasia anko to kumala afan dolle ka menu bare de kasia mo siamaye kala men wola mo siamaye senatala joro men mo siamaye alonno yala ko dunia wanyale wodi bi abe fara finale ba ou bien abe fara bela le ba be ya fola ko dunia wanyale wodi bi ambari maslamalu ani turomalo de riba menu bebra do menobi aye fola o ma ko juruta kawa juruta bank la juruta nya kasia slamaya kono juruta nya men juruto le ye ko ka hena ibadina fenyile bro ale seni fenta bro makono komine ya wali la kanani bro nte bare bro malani kalo kilin kalo fla san kilin san fla ntaye mbro ne henambadi na ka walita ka dama ko brasala ayala se komma nka dorometani ta ka di ama abraka la se la adi dorometan o dima abre nyuma ndi o soro adamadi nyuma me ante ndi o soro afanani ne ya wari afana idla se komma abara nafasi ya manke mbadinye nta barala sema koni riba ko ni wali takadama borokoro ne ye finta bro ne wo dunu ale ye dunu ya kun borokoro ya dunu ya kun mfana ye banka dunu bere takalla akoka atere borokoro ya le lo aya fe ka borokoro ya lo borokoro ya o kono ne fana bara wali takadama ka jurulala ka wol ke juru bere dunu bere di kala aya borokoro ya ka amma borokoro ya lo afana ni juru fana bara mina abara ke jondi Islamaya ko kwa yime anni islama lo suna fe memma aye fola woma ko al-qardul hasan ko juru ka juru la mola ka ke adamadiya bansan kama ni ya fe ka fin sorolo fin soronya ka si afana te ka fo islamaya ka o beda tunde ite waliti moma ka fo ile fin soraka amma o fode a Kenya doliye bare Kenya doliye ile walita ka di doma wajuro ya menkaro o Kenya men la dahani o yeye mudaraba ay fala mako mudaraba afa doliye ay fala o mako muzara koro e munedi fanka yenne la ka bare ke senero koni walite muro makono banado ye walita ka di imam ile wa bare ke senero alubra men soro ile do soro ale fana do soro islamaya ka wala hali tew so riba nyo ateka fo ara islamaya ka ko bedatun ka haram yale waliti bara fenfendi borokoroma ale te fen soro nya ya fe ka fen soro ro a fen soro nyalu aye bo wasladi koni wali be drome keme million kele million fla ka wota ka di abraka la sela adi million kele ale ka million kele neta adi million kele wa biloru adi wa biro la ka kala se islamaya ko biro me ya ka wodi wo yeri baledi
an bali maslama yo ka silamaya faamuya di an ma ala m'o kɛla fɛn ye mɔgɔ mɛni boro ɲalu ya fɛ ka hinɛ alubadenu la alu ya lu sɔn juru la a ye fɔla mɛn ma ko juru ɲuman ka hinɛ a la ka fɛn ta ka d'a ma an bara bɛn kalo 1 ma an bara bɛn kalo 2 ma an bara bɛn tile 15 ma an bara bɛn san 1 ma san 1 bara ban n ka miliyɔn 2 le di ma de i ye miliyɔn 2 ani a kɔkpasa i ye o 1 na se ma i bara fɛn fɛn sɔrɔ a kan i t'ale ye o di silamaya ya fɔla wole ma ko mɔgɔ k'a ka wole latimi ɲɔgɔn tɛ ala ye fana ni ye bɛrɛ i dila mɔgɔ ma ɲa mɔgɔ min y'a fɛ ka fɛn sɔrɔ rɔ alu y'a kɛ baara ɲɔgɔnya di an y'a fɔla o ma o baara ɲɔgɔnya o détaillé ni silamaya kɔnɔ n bara tan di ma i waatɔ baarakɛdenya le rɔ n'i ye sɛnɛ le la i le ye n bara miliyɔn 2 di i wa maro sɛnɛ ɲa maro ka miliyɔn 10 bɔ i ta looru n ta looru hali i ka fɛn fɛn sɔrɔ ya miliyɔn 2 o kɔ kan o tɛ riba di de wali gbɛtɛ o di i bara burukurun i bara bila baara la a bara baara kɛ baara o tɔnɔ di la se kɔ ile ma ale di tɔnɔ sɔrɔ ne ye wali bɔ i ye wa karɔyɔ san i bara karɔyɔ san juruya mɛn fɛn mɛn julayatɔ tɔnɔ mɛn sɔrɔtɔ rɔ i ta dɔrɔmɛ 10 n ta dɔrɔmɛ 10 wali kun o y'an tɛ ali ye wala gbɛɲɔgɔn ɲɛ silamaya ka wala daha kɔni miliyɔn 2 i t'ale ten i ye wa baara karɔ kɔni i bara kala se kɔla ne ye wali gbɛlɛ kɔ de ko kana kɛ na wali gbɛla de i bara kala se la miliyɔn 2 kɛmɛ looru miliyɔn 2 kɛmɛ 3 i ye wala kɔ kan parce que n ka wali mɛn di ma a bara kɛ riba di silamaya ma sɔn ma de n badima silamɛ k'an bɛ sababa ma ala m'o kɛra an ye wole la gbasi la i di mɔgɔ dɔ sɔrɔ o dɔ ye mun de kɛla duniya si ni wole ma bi duniya wanyale ye bi an tɛ wo to ɲɔgɔn tɛ ni wala faragbɛla a ye kɛla ye wulu dɔ ye a ye duniya tɛ la i bɛra hɔ farafina wulu ya kɛla wulu ye duniya tɛ la i ma ɲɛ ye de a ye fɔla ko juru mɛn ye farafina la jamana ye tɛmɛna feere la burukoronya ye sɛya la i ka kun nɔ a kun gbɛrɛ tɛ la fo riba mɛn dunu ye jamana lu kun alu bara dala miliyɔn 1 di o dala miliyɔn 1 kalo dɔ ye yɛrɛ kan a ye fɔla san 2 waati mɛn a ye fɔla san 3 dala miliyɔn 1 de dini a bara se dala miliyɔn looru i le ye dala miliyɔn looru ye i ye dala miliyɔn 2 o sara i de 3 sara a tɔ ye i bara 3 sara a tɔ 2 o bɛɛ lɔ a juru tɛ bɔla i la i ye farafina jamana siyaman ɲinɛ wolo lɔ i burukɔnɔ siyaman ba ɲinɛ wolo n'i ka aliya juru lu kalikile a di numero ba la bɔ kɔni wali mɛn ta ni wali dɔɔyɛni san fana ni a ye numero ye yɛrɛ la o le kosɔn jamana lu tɛ bɔla alu koji kɔrɔ i fana di mɔgɔ siyaman ye a ye kaso la a fana ni a burufin a ye lu mɛn tɛrɛ o bara tɔɔrɔ mun de kosɔn a wali juru ta la juruba ta la ko dɔ kala sɔrɔ lu bara ba boro a tɛrɛ lu mɛn na burukɔrɔ fɛn tɛ boro kɔni a burukɔrɔ ye lu kɔnɔ a lahani lu bara ba boro juru fana y'a la a ma laha sɔrɔ tan a ma laha sɔrɔ tan mun de y'an bilala wɔlɔ o le riba di an badima silamɛlu ka silamɛya faamuya di an ma ala m'o kɛla ɲ'an kɛla hinɛ ɲɔgɔn la ɲɔgɔn na silamɛya ka juru la ɲɛ ɲuman mɛn fɔ an ɲɛ k'u ye juru la ka di a ma ka hinɛ a la i tɛ foyi ɲini la a kɔ kan hala sɔrɔ la i le bara da ma k'a ye i ye miliyɔn 2 la se kɔ karo dɔ la ou bien san 1 kɔ i le ye fɛn gbɛrɛ ko fɔ n ko to miliyɔn 2 la di la i ma de i na la se kɔ kɔni i ye n to ya bon na ka si o ban na i bara na miliyɔn 2 sara waati min ne bɔ ya bon na i ye tɔnɔ mɛn bɔla o di i bala o di de parce que tɔnɔ mɛn bɔla o di o kun ne ye k'u ye juru la ka silamɛya faamu di an ma ala m'o kɛla o le kosɔn cila ko an ye sallallahu alayhi wa sallam ayyuma daynin jalaba manfa'atan fa huwa riba ibara fɛn ta ka di i baden ma juruburu ma juru ye ka tɔnɔ gbɛrɛ i ka tɔnɔ gbɛrɛ fɔ ka law kan ka tɔnɔ o saman ka ma dɔ i la i do ya wali ya suw la
melani o tono melani ko kawdi bara riba dala kadi kam be sababa ma ala mo kala am bari maslamalu riba yi fin jondi riba wali ni kataka di moma alukoto dati mensila dati obarase abrakala sela adi ala se ni fingberedi abarake ribadi aluye molu marasala surtout slamma brebre de luye uluya fola kon teriba polo koni banque liye to gbere fola riba to doluma ka ala tunu moluma ko iye na juruta amma kre foi ta koka ante foi ko fola zéro intérêt foi te la kola koni a Kenya meyi mo nyena ye na ko foi ta koka fingbere ya ka we riba ledi we fin jondi idina million tanta sankele yala se sankele bradafa ni kala se foi te mina laila ika million tamenta ina wakile na se cho ibra wo yin a formule ya foko riba kote ko chene wodi koni me ya koro sankele wo bara teme mune keto nya sankele wo temina fu yedo lakade o korole momen temina nye slamaye na la wati meno kolu tere temina molu teteni neo drome tandima sankele bratemi ni wati doni lala oka fu ye mella koka mbali maslamalu kaslama ya famu ya da ma ala mo kela ulo ni ka fenta ka di moma alu bena dati mema dati obrase ya fofana ya ndi dola dati koka koni ibraka sarala ye menjete la koka baraka ribadi wole an hakri ye murumuru la wole la ka an hakri lu sonye ko fenta koka finya koka de fingbere ya koka ufanani ye riba tinyalale ulo anu am fentilu anye menjila la fentilu la aluye burukurun lu bonolo a wali le ferenteri nyon tenya menka kalo farafara nyon te anye wuladan aladan ko nyuma menu ben islamayama adi jamana la wanye fe adi burukurun ya kre afanandi burukurun ya lo ka ke fentidi ate jurulala kwani nyang ko to riba broma wati be burukurun ye majilale alu ye majilale wali tili ye mayerela jurulu ye mayerela kaslama ya famu ya da amma alamu kala ambari maslamadu muammenyi nyom na la riba broma fin basi la riba la tila ka bedaha abeda kale la'ana Allahu akila riba muammenyi riba dumna direct kataka abradama ayadumu kudanka yomade wa muwakkilahu wa shahidaihi muammenyi tama lalte ka kulla dam ne bare la banque menati atode muammenyi asiriya dila atode riba bare la audio kam be saba mama ala mo kela tila ya dankali membema nya riba kelati ala barat atene la riba ko slamaya kam fo anye ni kamoju foni ku kalo kele mo barase ya mafle wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maysara nya sola ka fo juruye ala nya wati sila ya makono ye hina ala kaslama ya famu ya da amma ala mu kala am badi maslama
riba kono riba haramuya ɲɛ men ka a fana ye ten ne donboro menu ye dila birola molu ma o bɛɛ haramuyani ne a ye ile bila ni biro la ko ye baara le ke ye sara o tala karola bana monu bara na fa ye fitinin dile ma fɔrɔ bene ina to baara kɛla o tɛ jamana la wala ɲɛfɛ ko siamandeni riba mɛ ko la komi an balima silama lo waati mɛn dini detail tolu dina waati nyala ka waati di amma ka ala deli an kan men fɔ ka an nafo dɔrɔ ala m'o kɛla mɔgɔ men bara kɛ a detail tolu kɔ an di nimero di an di ɲɔgɔn wele ka o detail di parce que detail bɛɛ tɛ se kala waati men dina an ma o le o di an di se nimero men di la 620 fanani ye o sɛbɛ siɲɛ fila 133 620 ye o sɛbɛ siɲɛ fila 620 133 alibadema le kantere ya kɛni docteur Ali Mori Kane université Sonfonia na foli ye kelen na bɛɲɛ ka ala deli ka silamaya faamuya n bɔra ala m'o kɛla ka an balo kɛ halalalu di ka haramul mabɔ an na ala m'o kɛla ka an denbaya latanga ala m'o kɛla wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh